Go girls. Inyago yung ka. Ate Rosan, kung gano'n, lalapit kayo, mag-follow up kayo. Running time, Matoy! Nice! Sino? Rosel. Hindi niya tinalbog. Baba ka na! Baba! Baba! Baba, Lord! Tebay yard! Idol! Yung oras na nagalag sa isang. Sige, yun. Yung oras na. Me! Me! Ay! Me. Nice one! Story ka? 6-2. Sino sa si tayo? Outside. Stop! 3 minutes and 50 seconds! Tuloy mo lang. Yes, mami, tuloy mo. Hindi nag-view, may isa. Duwan. Nice one, Zaira! Pabalik, tiring na. Hoy, ginana kayo eh, Isel, para absorb kayo. Awang garot pag-picture ko. Ala, hindi pumasok naman si Teh. May asin. Sheila! Ni Sheila. Sheila. 3 minutes! Sab, rep! Sab! Teya! Talaga tayo magkaman sa bench lagi ko yan. Kaya nagkuagara, nagpudot. Sige! Shot! Bye-bye! Hindi ko yung mga tumatalon. Yung mga tumatalon. Ganun mamaya kapag ganun. Plus naman rin. Traveling Rosel. Ay, Paul. Paul Rosel. One, nailistan. Dito. Sheila, lalaingam. Balimagan. Me! Naglisikat ta, men! No, apa ta pag-listen jagay ay ayam. Hindi makipakasi ko lang basket na. No, just play. Huwag mong sirain yung ano nila. Ikaw ang mag-adjust. Ay, siya. Board mo! Board! Madi na nga nila eh. Counted, ma'am? Ma'am, counted? No, not counted! Not counted. Bigyan mo yung mga nandun. Not counted. Mume! Sino aking traveling, ma'am? Yes, sir. No. Pagbugan nyo. Pagtayag nyo siya. Abang! Shermaine! Abang! Go, Shermaine! Traveling. Ang
Ma'am, time out! Time out! Time out! Gandan. Kita nyo dagi jacket kita niya sadya atay ini pasitan mo. Remaining time! 1 minute! Ayun, video ganyan. Bibuyan ni Iyon. Hi, Jaja! Score 6-4. Si kayo. Duwa lang anan. 4 kayo, Matsuki. Ma'am, Ano ka na? ano oras ka pa ng garden? Damdaman numalpas. Tignan mo yung oras. Wow, ka naman. Kay nun. Madam, ito ano na nila? Madam, kudis kada ang sampal. Sinabihan ko na siya. Kudis dati, Nasiputan nyo? madimi na kita ng kudis. Players dito lahat. Muna. Shermin! Lahat ng players. Huwag naman ito ulit. Tayo. Okay, tingnan na. Paalala lang ha. Listen, everybody. We take this game for you to enjoy while learning, okay? So please minimize na makasakit kayo ng physical. Nagkakaintindihan? Okay. So, sabi natin, normal lang nga dati makidag. Pero kapag sinasadya, please, avoid it, okay? And yung mga paghawak hindi din maiwasan. Yung dati pag-uggan, inya. So, kita nyo, tanong nag-uggan kayo, hanimot angay kadkadan, okay? So, kita nyo, dagit ako kuyo, inya. Okay? Sino pumasok Hindi ka talaga maiwasan na mayroong mga magasgasan dyan, pero kapag hindi naman sinasadya, dagit awakabol. Kapag sinasadya, okay, marik na yung inya. Understand? Okay, so, I hope, iwasan mo na ang paging sensitibo, be understanding enough. Pero kapag ramdam mo na sinasadya, then, look at her face and tell to the management. Understand? Okay. So, Remaining time, 1 minute, ma'am. 1 minute. Third quarter pa lang ate. ma'am, pauna ang kanya ni Ate Ellen. One! Ay. Kala ko siya. Harapot lang yun. Okay. One. 30 remaining time. 30 seconds. Ito during daw. Mainit talaga kapag championship. Ano? Yes, ma'am. Baking! Bola tilok! Hazel, Iji kayo. 10 minutes remaining time. 10 seconds. Ay, 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ano, last quarter na? Yes. So, choose your best player to your Hoy, best player ron. last quarter. Madi kami nag-fourth quarter tatay, di ba? Yes? Tarang rin iwa na, tamay tama di ko na. Ano? Kayo, tissue. May tissue tayo dito. Charmin! That's normal sa ladies game. 20 kami. Gaya, iblado ni dyan. Hat! Bye. Kaya yata. Simon! Ma'am, 4 minutes lagarudan, minus 1 minute. Hindi, actually mo lang nung nakapost kanina. 4 minutes, 57 seconds na. Masitas talaga din. Split kayo ni Paul na makashoot ka, Janelle. Violet. Sino kaya? Paul, na makashoot ka. Yung mga ita, ma'am. Ita tailoring ka nito. Ano nila? Karuba mo. Uy, oh! Oy! Ima! Ima talaga. Bakit? Ano naman yun? Very nice. Nagkakakagay na po. Nakakabuli naman. Ne! Shy! Shy! Family game. Parang may tubig kayo dyan. Pushing foul. Sino? Kesiya. Oh, nagad-adon siya. Tanda nag-graduate Ay, Paul, di kayo dito. Antay, antay. Team lang, team. Look! Bayam! Nice. Running time. Nandama. Oh, play. Pag ano, lumang silang puso yun. Yes, ma'am, naka-play.
Ne, kamatin nyo. Uy, good. 2 minutes and 28 seconds. 2 minutes and 28. Ang laki ng ano? Ma'am, play yan. Sino lamang? Si kami. Sila, ginana ka sa tukatan namin. Ang laki ng ano? Ang laki. Sayang ni Hazel, nagat-agat pinalagtas na. Narigat kayo ng chutijing banger. Nariga kami. Kawing ano. Awang pa itikas tanan eh. Hindi sa umpro problemahan tayo. Pagkikot pa sa Alam. Bantay! Bantay na! Turturod. Ayun! Oh, piksak! Piksak! Dali mo! Oh, ipay! Mami, i-pause pa. Araray. Hindi mo mang mapagpagas. 1 minute and 20 seconds. Chay, bayagin niyo. Uray, ayamon daw. Chay, Jay kayo. Ano nga siya nakasip. Ay! Ni Hazel! Ipurwak mo kina Hazel! Ni? Ay, Hazel! Pasa. Ni? Pipigsak ni? Gobiana. Paul, ma'am? Posyo, last touch. Last 1 minute. Hazel! Ay, ayamon niyo. Ma'am, sige. Ma'am, sige. Bola! Me! Yesaya! Agad na kayo! Yes, Chay lang! Mabilisan! Oh. Pagbati. Good pa yan, Jay. Me! Oo. Kagwa kayo. Ngay, pasal mana jika kalaban. Ma'am, surrender the cannon. Yes! You will do winner! Surrender the cannon. I-finish ko mo. Ado yun. Bigyan yung ganun. Ma'am, 6-4. Ma'am, mag-picture kami. Lahat dito! Lahat dito! Lahat dito! Naka-live yun. Lahat dito, lahat. Come on. Hot you look, dito na. Winner. Score? 6. Uy, score na. 6-4, ma'am. Okay. Lahat, dito na. Okay. So, congratulations for your championship sa basketball. So, next week, volleyball na tayo. So, score is 6-4. So, how's your play? May natutunan? You enjoy? I hope all is positive. Okay. So, bago tayo uuwi,
Please see to it na malinis ang ground. Mga upuan, ibalik doon. Eto, boys! Hey! Emerson and others, please help ito, ilagay doon ha. Then tutulong mga ladies sa paglagay ng upuan doon, okay? And happy weekend. Paalam! Wala, walang response? Please! Ala, okay na ito na. Or madumi ang upuan. I-finish ko na. I love you. Yes. Ay, okay. Sige. Matidelete din yun after 30 minutes. Bye-bye! Basura! You did your bit. Ne? Yan? Ay, saan?